ଆଉ ତମେ କଣ ବୁଢା ବୁଢା ଦୁଛ ଝିଅ ପିଲାଟା ନା ପୁଅ ପିଲାଟା? हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आशा करछि आपण माने बहुत भलो थिबे। आमे भी बहुत भलो रहछु। आज होची संक्रांति। संक्रांति आदा वर्षा पाग भी अछि। कोन होची आपण माने को मु देखौछु। कोन छाण हंदे आपण? आमे दिटा नळी छाणुछु। कोन करिया पागटा टिके थंडालिया अछि। नळी आ पापड़ एटी पापड़ भी थुआई छणा हबो। पनीर भी एटी छणा है कि पानी रे अछि। से नळी छाणु संती। समना गोटे गोटे बसी खाऊ संती। एबे आ कोन हबो? एबे पनीर रो प्रोसेसिंग चलिबो। एबे पनीर तरकारी हबो। तमे नळी छाणुछ, समना खाऊ संती। मु खाली देखुची। तमे भी खाउछ, मु खाली देखुची। तमु के मना करजे पर खाइबे के वीडियो समय देउ कि मना गलानी तू आइ खाइबो। हां सही होची संदे एपर सब देई सब खुआई जे और से पहले मन साइज कर दबो। नळे के खाइबनी? समना खाइबनी? तमे मुजरा बरिकर जागा होते ना नहीं करदिबो तापर खाइबा मते अरे एडीटे डब्बा एते नळी जगह हबो कोठे? आ तापर तो खाइबो कोन करबो। नळी रे नर में जिबा हम डब्बा रे रखि दबा। खाइबे जा खाइबे। धन पूरा आराम से सोईची। आज टिके आराम से सोईची, शांति रे सोईची। टिके ठंडा पड़ुची तो ताकू एते गरम सांगा माने जानिबेनी का टिके यदि गरम हो खाली के के संतु सांग माने समस्त सांग ही खाइबा। जस्ट खाली गोळे किरी पापड़ खंडे पाटी रे बुरुची आपण माने आसंतु शीघ्र। पापड़ भी टफिन पापड़ में दे देछि। पनीर देछि, पनीर दे पनीर भात डालमा पनीर आ पापड़ मो चलन तो देखिबा संध्या टाइम रे कोन होची। आज संक्रांति होची हम पूजा लेकिन चित्तो होची पर मन को देखोची। ଆଉ ତମେ କଣ ବୁଢା ବୁଢା ଦୁଛ? हाँ तो मी गोटू कटा ନାଇଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ନା ପୁଅ ପିଲାଟା? के जानवा देखिले से कौन झुआ की पुआ देखिबा हे सैलिनी कि नहीं आ गोटे ए नड़िया पूरा का देखो पिला बेले कौन कहउथिले टीवी मत शिखेला टीवी रे सिखेला। हाँ टीवी कहले मैं जो तमे जो पिठा है ना दबो जो दबो गेंडा तुम जो जेतले तमे बिल को जीवो तुम गोड़ काटिबनी ना काटिबनी ना लांच देले तुम गेंडा को दोछ। हाँ नाच दिया तमे दियनी कौन कहि के पकेबो? हैं जे पिठाटा दबो कौन कहि के पकेबो? मां देवे न तमे बा गेंडा को दोछ। तो पिला मत बोलने कौन नहीं पसंद हो तुम जानने चले ए गंगई पिठा खा गोड़ कटुनी गेंडे को गेंडा को हनी गंगई ईशान रे पूजा हो गला। जेजे को विधि हो गला। जेजे गाड़ी रे नेकी पूजा करबे। तापरे बो भी नेकी गले पारिपटे पूजा करी आसबे। तापरे तापरे कोन पूजा हबो। पूजा हबो तापर हम माने सब करी खाइबो आ कोन पूजा ना को मात्र खाइबो हम चितौ पिठा आगम खाइले बड़ा टेस्टी हो जाए। नडिया पड़ी इंदे चित्तपिठाटा भल लागे। ए गुड़ दे तो पुरोटा ही बड़ा मीठा मीठा टे बढ़ा हो जा केमते ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ? ଆଗ ଖାଇସାରିଲାଣି? हम गुड़ बेचले किणी के न
ସେ କଣ କିଣିକି ଖାଇପାରେ ନା ତମେ ତିଆରି କରୁଛ ମାନେ ତମେ ଦବ। ମନେ ପଡିଲା ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ସେ ବୋଲି ଦିଅ ଗୋଟେ। ଧନ୍ୟ ତୋର ବରା ପକୋଡି ତତେ ଗଢିଛି କୋଉ ଦୋକାନୀ ଭାସୁଥିଲୁ ତେଲ କଡେଇରେ ତତେ ଆଣିଛି ଜାଲିରେ ଛାଣି। ତମକୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ବରା ଛଣା ସରିଲାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ବରା ହେଇଛି ପୁରା ଦୋକାନୀ ବରା ପୁରା ହେଇଛି। ଗୋଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ? ଏ ବରା ବୋଧେ ଦୋକାନରେ 2 ଟଙ୍କା ନେଖି ବିକା ହଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ସୁସୁ କରିଦେଲା ମୋର ହେଇଗଲା ସୁସୁ କରିଦେଲା ଗରମ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ଅନା ଏଇ ସେମାନେ ସେପଟୁ ତମେ ଛାଣୁଛ ସେପଟୁ ସେ ଅନେଇକି ଏମିତି ଆଖି ଏମିତି କରୁଛି। ସେ କଣ ହଉଛି ସେ ଦେଖୁଛି। ତାକୁ ଧରିବା ତାକୁ ଧରିବ ବୋଲି ଫୋନକୁ ଧରିବ ବୋଲି ସେ କଣ ହଉଛି। କିଏ ସେ? ଧରିବୁଟି ହାତ ମାରିକି ଧରିବୁଟି। ଧର ଚାଲ। କଣ ଏଟା କଣ? ଚିଲି ସସ୍। ହଁ ଚିଲି ସସ୍। এটা রাগ নেবা চিলি এটা লঙ্কা এটা মিঠা বରା দিলে ଟମାଟୋ ତାପରେ ପାଟିକୁ ଯିବ। ଏଇ ବରାରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କିଛି ଛଣାଛଣି କରି ଖାଇବା ପିଇବା କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଇଏ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବାହାରିଲାନି। ଇଏ ଖାଲି ଆଖି ମକା ଯଦି ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛୁ ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁଟା ନେଇ ହେବନି ଏବେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁଣି କାଲିକୁ ଆଉ ରହିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ।